ٹھیک دعائے ظہور امام زمان علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الجد من اللسان صلواتک علیہ وعلا آبائی فی حاضر الساعت فی کل ساعت ولی محافظ مقائد مناصر مدریل وبین حتات اسکنہ ورزقتہ وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد یا کاشف الکرب وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی بحق اخیک الحسین علیہ السلام رب انی مغلوبا فانتصر بحق دم الحسین علیہ السلام بحق امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بحق پاک سیدۃ النساء العالمین خاندان سیدات باواز بلند صلوات پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد۔ دعا ہے عالمین دا خالق تو سممنین دا دور نزدیک ٹور کے آیا بانیان دا پرخلوص اہتمام خرچ خرجات لنگر نیازاں مالک کائنات بارگاہ توحید وچ قبول اور منظور فرمائے۔ میرا مالک پاک ذکر دا صدقہ بانی مجلس دے عزتاں بختاں رزقاں مزید وسعت عطا فرما۔ میرا مالک پاک ذکر دا صدقہ جتنے علی ولی اللہ پڑھن والے اس جہان فانی چھوڑ کے جا چکے ہیں مالک کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ ساڑھے وارث امام دا جلد از جلد ظہور فرما۔ رات تقریباً کافی ہو گئی، 1 بجے دا ٹائم ہو گئے، طولانی پڑھنا مقصد نہیں، جتنی دیر کھڑا اساں دکھوں دے پڑھنے جڑا 40 سال خون روندا رہے توڑا بھلا فضائل دا ٹائم ہی نہیں قبلہ میرا تو پہلے بڑا سونا فضائل پڑھ گئے۔ بزرگوں بھائیوں حکم ہے بھائی دا حکم دی تعمیل کر دیا ہویا دکھو سزادار دے پڑھنے جڑا پانی نہیں 40 سال خون روندا ہے۔ بازار جاویا رت رویا، دربار جاویا رت رویا، کہیں جوان دی مسلان دی ویکھیا تاں رت رویا، کہیں دے سیرے ویکھیا تاں بھی رت رویا۔ بزرگوں سونی آئے کی تینے ماں حسین دی توڑی آئے قبول فرماوے، آنسو ایک بھی آ جاوے، ایک ازادار دا بھی آ جاوے، پڑھنا لے دی بھی قبول ہے، کرانا لے دی بھی قبول ہے۔ جیڑا موضوع میرے ذمہ لگے آپ ذرا من بول کے جواب دیو۔ جڑا امام پہلے ہی خون ودا روندا ہی بھلا ان زار دی لوڑ آئی کوئی نہیں، ان زار دی لوڑ کوئی نہیں جڑا پہلے ہی خون ودا روندا ہی۔ مظلوم دی غربت تے رون والےوں اے تھوڑا تے میرا او رت رون والا امام ہے جیڑا کسی ایک جاتے قتل نہیں ہویا، بلکہ امام سجاد او شہید ہے جیڑا ہر بازار دے ہر موڑ تے قتل ہویا ہے۔ توڑا بھلا ہوئے حاضری مقصد آئی بھائی دے حکم دی تعمیل ہو گئی، توڑے چہریاں دی زیارت ہو گئی، مظلوم دی غربت تے روانا لے ہوں اے او غریب تے مظلوم امام ہے جیڑا جیندہ ہائی تے بابے نو کفن نہ پوا سکیا، جدے امامت دے پہلی رات دا نا شام غریب ہے۔ جدہ امامت شروع ہوئی ہے نا بھائی جان، امامت شروع ہوئی تے پہلا مسئلہ پوچھنا لی پھپھیا لی آئی، کولا کیا دی سجاد دسا جل کے مرنا ہے یا باہر نکلنا ہے؟ توڑا بلا ہائے وسچے توڑے جتنے بیٹھے ہو ماں حسین دی توڑیاں عزتاں چی اضافہ فرمائے، رزقاں چی اضافہ فرمائے۔ رونا لے زداروں کیڑے کیڑے دکھ پڑھائیں اس امام دے، یو مظلوم امام ہے
او غریب امام ہے جس بھین ہتھاں تے چاہیے ہائے کرو تے ستر آکھاں کڑیاں رے رے لتے اللہ دی کائنات وچ پہلا کہہ دیے جیڑا آپ بھی کہہ دن ہائے آپ بھی کہہ دی آئی تے بہن دا میت بھی کہہ دی آئی تھوڑا جا میں کدا آواز دی ماں حسین بھی راضی ہوئے مظلوم دی غربت تے روان والے جیڑا آپ بھی کہہ دی آئی تے جندہ میت چاہ جائے وہ بھی کہہ دن مظلوم دی غربت تے روان والے ہوں پتہ نہیں اس ویلے کہ حالت ہوئی اسی سجاد دی جداں جیڑی بابے نال قداں نہیں بولی وہ شرابیاں نال بولی آدھی کی آئی آدھی فقطیوں کو جائی مسلمانوں چادر دیو میں تھوڑے رسول دی دھیاں چادر دیو میں نبی دی دھیاں اور مسلمان بے غیرت بازار شام وچ جشن منا گیا دن جائیں جائیں بدلے علی تو لینے علی دیاں دھیاں شام دیاں بازاراں چاہ گئیں مظلوم دی غربت تے روان والے جتھے امام سجاد ذکر کیتا جاوے سین فضا دا نہ ہووے ہو نہیں سکدا روان والے زاداروں جڑا پہلے خون ودا روندا ہی 5 محرم تھوڑے تے میرے امام نو زہر مل گئی یہ تو سین فضا آلیہ سین دی قبر تے بیٹھی قبر تے متا رکھ کے پہ یادی علی دی دھی میں تھک پئیاں رونا لے داروں کون فضا او فضا جس سادات نو وسدیاں ویکھیا پھر اجڑدے ہی ویکھیا جویں سادات دے نال وسدے ویلے نال آئی نا ایویں اجڑدے ویلے بھی نال آئی اور روان والے داروں سین فضا دا معمول کے ہوندا ہی جدا امام سجاد دیاں قیداں چھٹیاں نہ بھائی جان تے قیداں چھٹیاں تے امام سجاد ٹر گئے پھر واپس جدا شام آئے سین پاک آلیہ سین نو دفن کرن دے بعد ٹرن لگے نا تے سین فضا لے پاسے وے کے فرمایا ماں فضا آؤ وطن تے چلیے بی بی فضا تڑپ کے فرمایا کیڑا وطن اماں مدینہ وطن تڑپ گئی ہے تے رو کے آدھیے میرا وطن وہ ہے جتھے رول موئی دی قبر ہے توڑا بھلا ہوئے یار جڑے عزادار آئے کر کے روندے پئے اس ویلے رات دے 1 بجے دے بعد توڑا آئے کر دینا بھی کافی روان والے عزاداراں سین فضا معمول کے ہوندا ہی علی دی دھی دی قبر تے بانا سارا دن علی دی دھی دی قبر تے بانا رات دا ویلا ہونا نماز مغربین دے بعد سین فضا علی دی دھی دی قبر تو اٹھ کے آدھی آئی اچھا علی دی دھی میں جا رہی ہاں قبر چوں آواز آندائی کن پہ ویندے ہو فرمایا ہوں دی قبر تے ویندے ہاں جن دی قبر تے چراغ جلاؤن والا کوئی نہیں توڑا بھلا ہو جوانیاں مانو ماں پیو نصیب ہو عزاداراں مظلوم دی غربت تے روان والے پھر اٹھنا سین معصومہ سین دی قبر تے آنا جن دی شہادت میرے بعد آخری ذاکر پڑھ سی مظلوم دی غربت تے روان والے ہوں سین پاک یہی معمول ہوندا ہی کیا کمال شاعر دے جملن جو بی بی دا معمول کے ہوندا ہی قبرے بی بی پہ لیے بیٹھی ہے فضا پانی جو بھی راہگیر گزرتا ہے پلا دیتی ہے بی بی رو کے آدھی کتنے پیارے تھے تیرے اونو محمد بی بی جن کو موت بھی جینے کی دعا دیتی ہے اللہ سیدہ توڑے آنسو قبول فرماوے ایک دہاڑے سین اے جڑا سبیل ہے نا سبیل جڑی تو ساج لاندے ہو یہ سب تو پہلے سین فضا لائی تے پاک آلیہ سین دی قبر تے لائیے سین پاک دی قبر تے بے کے بی بی مکانا دین دی آئی تے راہگیر جڑے گزر دیاں انہوں نے پانی پی باویا ایک دہاڑے ایک قافلہ گزر دا پہ آئی قافلہ گزریا
काफिले दा सरदार सारे उतरे। बीबी पाक ने पानी पिवाया। पानी पीने के बाद वो काफिले दा सालार अगे वधे आए। आंदा ज़ईफ़ा किसी शय की लोड़ आई तो मंग लै। सैन पाक जदा ऐसा आखे ना ज़ईफ़ा किसी शय की लोड़ ही तो मंग लै। तड़प गई है बीबी, रो के फरमाया मैं कोई मंगण वाली नहीं। आदे फिर जंगल बियाबान क्यों बैठे हो? बीबी फरमाया मैं तारफ़ करा रही हूँ ताकि अली दी धी दी कबर दी बेहुरमती ना होवे। सोना शामिल हो गयो। मैं वैन शुरू पिया करदा। इम्तिहान ना लैन आया तो ना इम्तिहान देन आया। फ़कत हुक्म आई मेरे फिरा दा ते मैं आ गया। मजलूम दी गुरबत ते रोवण वालियों एक दा एक वैन पढ़ के मैं तालब दुआ। रोवण वाले अज़ादारों सैन पाक जदा आखे ना मैनू किसी शय की लोड़ नहीं। याद है ज़ईफ़ा मेरा दिल आदा है जो तुसा मेरे को कुछ मंगो। बीबी फरमाया अच्छा जे तू फिर मैनू कोई शय देना चाहना है तो फिर नबी दी शरीयत दा हुक्म है जेड़ा पानी पिवावे उहदे हक ही दुआ कर दिओ। वो दुआ जिहड़ी मंगी जाती है कबूल होंदी है। तू मेरे हक ही दुआ कर दे। आंदा ज़ईफ़ा तेरे हक के दुआ करा? तड़प गए अज़ादार हुसैन फिज़ा ते रो के फरमाया काफिले दा सालार दुआ मंग एक मेरा सज्जाद है जिंदी रात रुक जावे। तुहाडा भला एक मेरा सज्जाद है जिंदी रात रुक जावे। रोण वाले अज़ादारों ए बीबी फिज़ा सैन सलवातुल्लाह अलैहा बीबी ने 35 साल कबरां दी मजावरी की। यानी 35 साल आलिया सैन की कबर ते बाणा फिर मासूमा सैन की कबर ते बाणा तो यही मामूल होंदा ही मेरी सैन का। आखिरी 5 मुहर्रम का वेला जदा 5 मुहर्रम मेरे इमाम नूं ज़ाहर मिली है इदों ये सैन फिज़ा आलिया सैन की कबर ते मत्था रख के आंदी अली दी धी मैं थक पई हाँ। अज़ादारों उस वेले कबर चो आवाज़ आंदा है अम्मा परेशान ना हो। रोण वाले अज़ादारों जदा आखे ना अली दी धी मैं थक पई हाँ आवाज़ तो ही दई मलकल मौत अरश नूं छोड़ फर्श ते जा। सैयदा दी कनीज़ थक पई है उसनों इज्जत और एहतराम दे नाल लेके आ। ये जड़ी सादात दियां एडियां इज्जतां लोग करदे ना उनका सिला मैं दसना चाहना। जो सादात नाल जिस वफा की उन्हें इनाम किवें लिया है? मलकल मौत शाम दे बाहरों आया है। शाम दे बाहरों आया है मलकल मौत। जिस वेले पहुँचे है सैन पाक कबर ते मत्था रख के रोंदे बैठे हैं। रोण वाले अज़ादारों मलकल मौत करीब आ गया है ज़ईफ़ा मेरा सलाम हो गई। तड़प गई है मेरी सैन। डिठा है जिहड़ी जबरील बूहे ते आविया ते पहचान जाती है। बीबी नूं पक हो गया जो जेड़ा मेरे कोल आया है ये मलकल मौत है। बीबी फरमाया क्यों आया है? आधा ज़ईफ़ा थोड़ी रूह कब्ज़ करन आया। बीबी तड़प के फरमाया तू जो मेरी रूह कब्ज़ करन आया है कोई डिठा ही जंगलों च मेरा रिश्तेदार हो तेरा भला हो तेरा भला हो। इको तो रिपीट खोल मेरा विरात मैं एक वैन पढ़ा। रोण वाले अज़ादारों सैन पाक जदा एक गल की इस ना ज़ईफ़ा मैं तेरा रूह कब्ज़ करन आया तो बीबी फरमाया कोई जंगलों च मेरा रिश्तेदार डिठे ही। उस वेले वेख्या ज़ईफ़ा कोई है ही तो बुला लै। सैन पाक कबर ते मत्था रख के आदि अली दी धी क्या न बुलावा। तड़पी है अली दी धी ते रो के फरमाया अम्मा सदनी ते करबला लिया न सदी
او ان زخمی ڈھیر اگر بلانی تے سادہ اپنے پتر سجاد نو حق تے بندا ہی بھائی جان اپنے پتران بلاویا سین فضا اپنے بھراون بلاویا سونا شامل ہو گئے ہو جتنے بیٹھے ہو میرے واسطے ایک عزادار دے بھی آنسو آگے کران والے دی بھی قبول ہے پڑھن والے دی بھی قبول ہے سونا شامل ہوئے ہو تے میں ایک دے کے وین پڑھدا عزادارو جس ویلے آکھے نا کربلا لے نہ سدیں او ان زخمی ڈھیر سدنے تے پھر سجاد نو تڑپ گئی ہے اس ویلے عزاداروں رو کے پیا دیے آج پتہ لگ گئے جو میں غریب ہاں میرے اللہ شال غریب کوئی نہ ہوئے بھلا ہوئے علی دیاں دہیاں راضی ہوں سیدہ توڑے تے راضی ہوئے مظلوم دی غربت تیراؤن آلے عزاداروں حسین فضا عزاداروں مدینے آلے پاسے کر کے آدیا میرا بازاران دا سنگتی سجاد دادی مرن علی بھلا ہوئے توڑا بھلا ہوئے علی دیاں دیاں راضیاں ہوں روڑ آلے عزاداروں پہلا صدمہ رہے ہیں کوئی جواب نہیں آیا دو دی عقل مار کیا دیا میرا دربار دا سنگتی سجاد دادی دا آخری ویلا ہے توڑا بھلا ہوئے بابا توڑا بھلا ہوئے بابا دھیاں لی دیاں راضیاں ہوں سیدہ پرسیں قبول فرماوے رونا لے داراں سین فضا صد مارے کوئی جواب نہیں آیا قبر تے متھا رکھ کے پیاں دی علی دی دھی حال کوئی نہیں آیا یہ تو میرے امام نو زہر ملی ہوئی آئی باقر امام دے ہتھاں تے دشتائیں جگر دے ٹکڑے امام دے باہر پیاں دے آئے رونا لے داروں جدا امام سجا دے کنا تے آواز آئے راجر انہیں تے مو شام والے پاسے کر کے آدھن جی کر میری موسن دادی توڑا بھلا ہوئے یار توڑا بھلا ہوئے یار علی دی دھی راضی ہوئے سیدہ راضی ہوئے سونے آنسو آگئے میں جملہ جناب دے حوالے کرنا کیڑا عزادار ہے جڑا ہائے نہیں کر سکتا سونا جڑ پیا باقر امام آدن بابا وہ تیرا آخری ویلا ہے کیڑی دادی یاد آئی تڑپ گئے امام رو کیا دن شام دے باروں آئیو فضا دے تے گئیے بدلی مات دی چھائے میری پاک دا وارث ہونے جلدی ونجوا متاؤں دا دل گھبرایا اچاروں نے دراروں کے پیادن نہیں بھول دے وقات شریفہ کو تے ساڑھے پالن والی مائے پچھے غسال کفن میرا آن کریں پہلے دادی کو دفنائے بھلا ہوئے دھیاں لی دیاں راضی ہوں سیدہ پرسے قبول فرماوے سونا جڑ پہ ہو ایمان عقیدہ ہے بندیاں دی تعداد نال مجلسہ نہیں ہوندی ایمان عقیدہ ہے ذکر دے وارث موجود ہے ذکر دے وارثانو حاضر ناظر جان کے میرا دل آدھا ہے میں جملہ کنجوسی نہ کر رہا باقر امام طاقت امامت دے نال شام دے بارو آئے سین فضا جویں جو قبر دے متھارا کے رو دے پئی آئی باقر امام آدن دادی میرا سلام ہوئی تڑپ گئی ہیں زداروں میری سین متھا قبر تو چایا ہے وینک بھیا دی باقر لا پائیں بابا کیوں نو آیا بھلا ہوئے دھیاں لی دیاں راضی ہوئے سیدہ راضی ہوئے
माँ हुसैन दी राजी होवे, माहौल जैसा भी है मेरी नौकरी فرق ना उसी रोना लेदा दारा जदा बाकर इमाम गल सुनिए सैन फिजावे क्या दी बाकर लाल वांग अकबर लथी इंशाल्लाह जवानी नसीब होवी इंशाल्लाह सेहरे पावे इंशाल्लाह कह बद नजरे दी नजर न लगी बाकर लाल आप आया है बाबा क्यों न आया तड़प गए ना जदार बाकर इमाम इमाम कोशिश की थी जो मैं अपनी दादी तो बाबे दा आखिरी वेला छुपावा मत मेरी दादी और परेशान न होवे बाकर इमाम रुने दराओ क्या दिन दादी वाह मेरे बाबे दी मजबूरी बन गई है सैन फिजा मुँह मदीने वाल कर क्या दिंगे आंदा जो अज आखिरी वेले मेरे कोल आवे मैं जंगला च मान करा जदा गल की बाकर इमाम ने दरों क्या दिन दादी गिले न दे मेरे बाबे नजार खा गई है मरहबा मरहबा आफरीन भाई अली दी राजी होवे दादी गिले न दे मेरे बाबे नजार खा गई दादी मेरे बाबे दा आखिरी वेला है जदा पता लगा है सैन फिजा नू जो सजाद आखिरी वेले कदमां ते जहन पई है आदि है बाकर लाल अज दा तू मुहम्मद है मेरा दिल है एक दे जिंदगी दा मेरी दा वधा बाकर इमाम दिन दादी के बन गया फरमाया मैं मदीने वैसा सजाद सर झोली पा के अक्सा अखा कॉल दादी शाम चो मिले आई रोना लिया दारा बाकर इमाम दिन मवा मैं राजी हाँ मेरा नाना राजी मेरा बाबा राजी मेरा दादा अली राजी मेरा दादा हुसैन राजी है तड़पिए उसले सैन फिजा आदि है बाकर लाल मेरा दिल आदा है मैं सजाद आखिरी वेले उन्हें कोलवा बाकर इमाम दिन दादी वाह असा तेरे ते राजी है कोई वसीयत ही तो कर लिया बेबे फरमाया कोई वसीयत नहीं हिका मिन्नत है उच्चारनी मेरी सैन ते रो रो के भैया दी पंजवा लाल विलायत दा ते जदा प्यो को वसाल दिवावे न जथ जथ खास आयो जंजीरा दे उथे हौले पानी पावे चारों ने मेरी सैन ते हकल मार के आदि बाकर लाल मैं तेरी हिका मिन्नत करनी है सैयदा दे केड़ी मिन्नत रा रा के भैया दी बहु कंड जख्मी है ओ तेरे बाबे दी हाथ नाल आराम ते लावे 1400 मील दा जो मामूली इमाम बारगाह से बाहर हैं इमाम बारगाह